अंडाल ब्लॉक के सिदुली ग्राम में महिलाओं ने पानी सप्लाई की मांग पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान प्रांतिका ने कहा कि हमारे पिछले 2 सालों से पानी की किल्लत है। हम यहां पानी खरीदकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार हमारे लिए कोई मदद नहीं कर रहा है। अब अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे। हम सिदुली ग्राम वासी, हमारे यहाँ नेता लोग वोट मांगने के समय हमें तरह तरह के वादा करते हैं, लेकिन पानी आएगा, सड़क बनेगा, लेकिन वोट के बाद कुछ भी नहीं होता। इसलिए हम सभी ने तय किया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम वोट नहीं करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। এখানে কত লোকজন বসবাস আছে? এখানে পাশের গ্রামে জল পড়ছে, পরের পাশের গ্রামে জল পড়ছে, কিন্তু আমাদের গ্রামে জল আসছে না। কেন আসবে না? ভোট দিচ্ছি না, আমরা তো ভোট দিচ্ছি, তাহলে আমাদের গ্রামে কেন জল আসবে না? তেলিপাড়ায় কেন জল নাই? সব জায়গায় জল আছে। না, সব মানুষের সামর্থ্য নেই জল খাবার। যাদের সামর্থ্য আছে তারা কিনে খাচ্ছে, আর যাদের সামর্থ্য নেই তারা কিনে খাচ্ছে। জল খাচ্ছি। এখন ভোটের সময় আছে। জল কোথায়? জল তো আসছে না। আগে জল দেবে, ভোট দেবো। কখন থেকে জল কখন থেকে আসেনি? জলটা কখন আসেনি? ভোটের আগে থেকে জল আসেনি। একেবারে যখন ভোটটা হলো, সে ভোটে বললো যে হ্যাঁ ভোট দেবো, জল দেবো, কিন্তু ভোটের পর থেকে আর জল দেওয়া জল চাই। আপনার নাম? আমার নাম প্রান্তিকা দে।